देवी प्रपूर्णार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातुर्जगत अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूत जगतस्तमेका महेश्वरूपेण जतस्थितासि अपांगस्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नबलङ्घवीर्ये सर्वभूता यदा देवी सर्गमुक्तिप्रदायिनी तं स्तुता स्तुतो एका वा भवन्तु परमक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कालकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी तं स्तुता एका वा भवन्तु परमक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयोभस्त्रहीन देवी दुर्गे देवी नमस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूत सनातने गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते दुर्गे देवी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता